tardes a todas y a todos. Good afternoon for everybody and welcome. Desgraciadamente no hablo inglés. She doesn't speak any English. Siempre me tengo que disculpar por eso. She's apologizing for this. Pero no me dieron el chip de los idiomas. They didn't give her the chip that you put in your brain. De todas maneras vamos a intentar la comunicación, que es lo importante. But we're going to do the communication anyway, which is important. Hay muchas cosas que podría contarles de Cuba. There are many things I could tell you about Cuba. Voy a tratar de ser lo más concreta posible. She's going to try and speak about the most concrete, the most important ones. Pero tengo que decir que estoy en una ciudad muy especial. She's in a city that's very special. Porque cuando me dijeron que venía para acá, When they told her she was coming here, decía, ¿cómo me suena esa ciudad? that she always dreamed of this city. Y crecí leyendo sobre esta ciudad. Because she's heard of this city. She grew up knowing about it. ¿Quién no conoce a Robin Hood? She's got to know Robin Hood. Realmente es algo muy interesante eso de poder estar en lugar de una leyenda. So she's in an area where there is a legend, a myth, if you like. Por eso creo que me gustaría poder quizás ver dónde están los bosques. She wants to know where are the woods, you know, the forest. No he visto bosques. She hasn't seen any woods or anything. They're in Yorkshire. Están en Yorkshire. Tendremos que ir por ahí también. She's got to go to Yorkshire as well then. Bueno, Cuba, ustedes conocen, una isla grande del Caribe. It's the most big, so you know it as the biggest island in the Caribbean. Palabrando, es decir, repitiendo lo que dicen los mexicanos, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. As is said by the Mexicans, it's very, very far away from God, but very near the United States. Y hemos tenido que enfrentar a este vecino del norte toda nuestra vida. So we've got to live with our neighbours in the North America every single day of our lives. Realmente la situación no es fácil. So the situation isn't easy. Las personas hablan fácil sobre el bloqueo, por ejemplo. Lots of people can speak a lot theoretically about the blockade. Pero vivir dentro de un país bloqueado es algo especial. But to live within a blockaded country, which Cuba is different. En mi caso, por ejemplo, que trabajo directamente con niños y con jóvenes, el bloqueo es muy duro. What is really hard is because I work with young people and with children specifically. Porque he tenido que enfrentar como médico la carencia de medicamentos para salvar la vida de nuestros niños. And what I have to do is to think about how I'm going to treat children because I need medicines to treat them with and I can't get them. Y no por falta de dinero para comprarlos, And it's not because Cuba hasn't got money to pay for it. sino porque pertenecen a una patente de Estados Unidos y nadie oferta el medicamento a Cuba. It's because the patent laws, the international patent laws, means the patents are owned by American US companies and nobody will actually offer for sale these medicines to Cuba because of that. Porque si alguien intenta ofertar ese medicamento a Cuba, So anybody did have the intention of offering for sale these medicines to Cuba, y el FBI lo detecta, puede sancionar a esa empresa entre 5 y 10 millones de dólares. there could be a fine on those companies if they did trade with Cuba, even in medicines of $5 to $10 million. Lo que todavía es peor, el gobierno de Estados Unidos puede quitar el capital que tiene en esa empresa, en esa compañía. So what is even worse is the financial interest that the US government has with those companies. Pero para que ustedes vean un ejemplo muy fácil de entender. But that's an example that I can give you that's easy enough to understand. Cuba intentó
vender su níquel. Cuba intends also to do other trade, so it wants to sell its nickel. Nosotros somos hoy el quinto productor internacional de níquel. It is the fourth or fifth largest producer of nickel in the world. Y estamos entre los 10º países con cantidad de níquel como reserva. And in terms of reserve, it's probably got the 10th largest reserves in the world of nickel. Podríamos negociar con este mineral que es tan necesario para las aleaciones, para todas las cosas modernas. So we could enter into business relations selling our nickel on the world markets because, you know, nickel is used in a lot of modern stuff, aviation and so on. Japón quiso comprarnos níquel Japan wishes to buy nickel from Cuba. y quiso comprar también el hierro que sale de la producción del níquel, es decir, lo que sale de purificar el níquel. Japan also wants to buy the iron ore that comes out of the process of extracting the nickel. Cuando Estados Unidos se enteró de esto, When the United States found out about this, le dijo al gobierno de Japón que si compraba 1 gramo de níquel cubano, ellos no comprarían nada producido en Japón que pudiera tener una aleación con níquel. what the United States government said to the Japanese government, if you buy 1 gram of nickel from Cuba, and we find out that you have done, then we're not going to buy anything from you that contains anything of nickel in your products. De más está explicarles a ustedes que se acabó el negocio del níquel con Japón. So, you know, that ended any negotiation with the Japanese for buying nickel. Y así es todos los renglones de nuestra economía. So these are all the incongruences that you can have when you're trying to organize an economy with these distortions. Por eso es bien difícil la situación nuestra. So for this reason, economically and for other things, it is really difficult in Cuba. Pero hay un dicho popular But there is a saying that's popular in Cuba, que dice que no hay pena que aguante 100 años ni cuerpo que lo resista. there isn't a problem that can last 5 years or more that no one has the body to resist. Y por suerte comienzan a haber cambios profundos en nuestra América Latina. And what we've seen is a lot of changes, and this is a good change, in the medical situation or the health of Latin America. Comienza la revolución bolivariana en Venezuela. At the start of the Bolivarian Revolution in Venezuela, Después viene Evo Morales en Bolivia. After came Evo Morales in Bolivia itself, Después Correa en Ecuador. Correa in Ecuador, Después renace nuevamente el sandinismo en Nicaragua. and a rebirth of the Sandinista movement in Nicaragua. Y hay un movimiento importante en Brasil y Argentina And there's an important social movement also in Brazil and also in Argentina, que no llegan a ser lo profundo que nosotros necesitaríamos. and it hasn't had the profound effects that our Cuban Revolution has, but is happening. Pero es importante el cambio que ha existido con la relación con estos países. But it has changed the relationships between Cuba and those other countries in Latin America in particular. Y en los últimos años aparece el ALBA, la alternativa bolivariana para nuestra América. Right? And now we have a trading bloc, which is more than a trading bloc, that has grown up. It's called ALBA, which is an alternative Bolivarian trading bloc in Latin America. El ALBA en castellano significa amanecer. And it means, in Spanish, if you look at it, it means to manage, to Esto es lo que está ocurriendo en el continente latinoamericano. So the continent of Latin America is advancing, is running at the moment. Nuestros pueblos se están dando cuenta
de que sí podemos cambiar nuestra realidad. So we can see that we can change our reality. Esto es muy importante. It is very important. ¿Cómo podemos cambiar las realidades de un país subdesarrollado, del llamado tercer mundo? It is really important for us how we can change the condition of a country which has suffered years of non-development. Lo primero, lo más importante es que el pueblo tenga educación. The most important thing is that the people has its education. La educación es un derecho del ser humano. It is a right of all humanity to be educated. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos el derecho de poder estudiar mientras tengamos capacidad. So we need the right, we all have the right to study to whatever level we can in our lives before we die. ¿Cuándo un pueblo es realmente libre? When a population is really free. Cuando es un pueblo culto. When is a people really cultured? Porque nadie lo va a engañar, nadie lo va a manipular, nadie lo va a utilizar. So nobody can manipulate, nobody can exploit, nobody can cheat, if you like. Por tanto, lo primero que tenemos que provocar es el aumento del nivel cultural de nuestros pueblos. So the first thing we must do as Cubans is to raise the cultural level of its people. Para que realmente sean libres a la hora de decidir qué quieren hacer con su vida. So that they have the capacity to really decide what they want to do with their lives. ¿Saben lo costoso que es tener una educación totalmente gratuita? So we have an education system in Cuba that's completely free. ¿De dónde sacamos el capital para hacer esa educación gratuita? So where does the capital exist in order to give free education for everybody? Lo primero que tenemos que lograr es ser dueño de lo que producimos. But what we need to be in order to do that is to be the masters of a means of those production facilities. Y que las grandes transnacionales del mundo nos sigan robando y expoliando nuestros recursos naturales. And so that the transnational corporations cannot rob and steal the natural resources that we have. La única forma de modificar la sociedad es ser dueño de nuestras riquezas. So the only way to really manage a society properly is to be the masters of our own resources. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado algún comentario despectivo, desagradable sobre el presidente Chávez? So how many of you have actually heard anything good said about President Chávez? ¿Y por qué? And why? ¿Qué ha hecho el presidente Chávez? What has he done, Chávez? Algo muy sabio. El petróleo venezolano lo compraban los gringos entre 5 a 7 dólares el barril. Because the gringos, the Americans, buy Venezuelan oil at between $5 and $7 a barrel. Ahora tienen que pagarlo al precio del mercado internacional. Now, because of Chavez, they have to pay the market rate for those barrels. ¿Y para dónde va ese dinero que se recauda? And where does this money then go? Para la educación del pueblo, para la salud del pueblo, para la vivienda del pueblo. So for the life of the Venezuelan people, for their education and for their health primarily. ¿Dónde está el peligro en estos procesos? Where is the fear? Where is the problem with this process? Primero, First, si los pueblos toman nivel cultural, toman conciencia de la fuerza que tienen. if they have a higher level of culture, they're going to realize that they've got power in themselves. Si los pueblos son dueños de sus riquezas, los gringos y las grandes transnacionales europeas no podrán seguir explotando a nuestros pueblos. And if they are masters of their own resources, then American and other transnational companies cannot then exploit their own resources. Entonces, ¿qué tiene que pasar? So what needs to happen then?
que ustedes se llenen de noticias todos los días contra los procesos que están ocurriendo en América Latina. So what is the response? The response is that every time you hear in the media, it's something critical about the progressive process that's happening in Latin America at the moment. ¿Por qué? Why? Porque nadie reacciona si no tiene información. Because nobody can really react if they don't have the information before. Por tanto, ninguno de ustedes podría ser solidario con nuestros procesos si no tienen la información adecuada. So if you don't have the proper information, the adequate information, then how are you going to be in solidarity with progressive peoples in Latin America? Por eso es muy importante romper ese bloque de desinformación. So we have to also break the blockade of misinformation in Latin America. Esa desinformación nos hace mucho daño. Yes, it has a lot to give, this misinformation. Porque estamos viviendo de espalda a la realidad. So we are shoulder with the reality in which we find ourselves. Si no hay una información adecuada, no podemos reaccionar ante esa realidad. So we cannot react properly if we don't have the information in the first place. Y eso es un grave problema que está sufriendo hoy la humanidad. So this is really a big problem for the whole of humanity, is this problem of misinformation. Hace algunos años, una periodista en Suiza A journalist, a Swiss journalist, hablaba sobre la guerra en Irak. was talking about the war in Iraq. Y ella justificaba esa guerra. And she was trying to justify the war in Iraq. Yo simplemente tuve que decir lo que pensaba. And she just needed to say what she thought. ¿En qué lugar de la historia de nuestra humanidad ustedes conocen un hecho, solo un hecho, que diga que un país del primer mundo ha pedido ayuda al ejército de un país del llamado tercer mundo para que venga a resolver sus problemas internos? ¿Cuándo? So when has it ever been the case that a first world country with a massive army can really go to help a third world country? ¿Cuándo? When did it ever happen? ¿Y quién le dijo al primer mundo que tiene el derecho de intervenir en los problemas internos de otros pueblos del mundo? So who has ever given the right for first world countries to intervene in the internal affairs of any state in the world? ¿Quién dijo eso? Who says this? ¿Y por qué lo hacemos? And why is it done? ¿Por qué? Why? ¿Quién nos da ese derecho? We've got our rights. Tenemos que tomar conciencia del momento que estamos viviendo. So we need to take conscious of the moment that we live ourselves in, the epoch, if you like. América Latina está moviendo sus raíces, sus cimientos. So at the moment, Latin America is taking some conscience with all of its people. Pero Europa tiene también que reaccionar. But Europe must do the same. No puede ser que se privatice la educación, que se privatice la salud, que se privatice hasta el agua. No es posible eso. It is not possible, it's not really possible, is it, to have privatized education, to have privatized health, and to privatize even the water that we drink. Esos son logros históricos de estos pueblos. This is the logical history of our peoples. ¿Cómo van a permitir que se los quiten? How are we going to permit this to continue? ¿Sabe por qué es importante que ustedes reaccionen? So it's important for us that you react. Porque mientras ustedes son más conscientes de esos problemas, pueden ser más solidarios con todos nuestros pueblos. So with this reaction against these things, you are also being in solidarity with the Cuban people. La solidaridad es quizás la expresión más completa de la ternura de los pueblos. Yes, it is the most important thing, the solidarity with people.
no es dar lo que nos sobra, es compartir lo que tenemos. We need to share what we have. Pero para eso tenemos que tener conciencia del poder que tenemos como pueblo. But we need to take conscious of the power we have as people. Si no, no podremos unir nuestra fuerza para transformar la realidad en que vivimos. Without this joining together and without this conscience, we cannot be united and transform the situation in which we're in. Desgraciadamente, el gobierno de Estados Unidos nos manipula a todos nosotros So that the American government cannot possibly manipulate everything that goes on a través de esa desinformación en que vivimos. and spread the disinformation that they always do. Por eso hoy hay 5 cubanos presos en Estados Unidos de Norteamérica. This is why there are 5 Cubans imprisoned unjustly in America at the moment. Porque si ustedes tuvieran la información correcta, se darían cuenta de por qué esos hombres han tenido que vivir en el sur de la Florida. So why is it that those Cubans were there, and why is it that they have been imprisoned unjustly in the south of Florida? Desde que triunfó la revolución, el gobierno de Estados Unidos ha intentado por todos los medios apagar esa revolución. They wanted through all means possible to extinguish the light of the Cuban Revolution ever since it started. La primera medida, sin lugar a duda, el bloqueo económico. The first method they have is the blockade, the economic blockade that we've spoken about. Pero cuando vieron que Cuba no claudicó con ese bloqueo, comenzaron las agresiones de otro tipo. So when the blockade itself didn't actually extinguish the revolution in the way that they thought it would, they came with the more aggressive forms of countering the revolution. Yo les voy a poner varios ejemplos. We're going to speak about various examples now. Ustedes me dicen si sí o no. And you can respond whether it's true or not. Poner una bomba en un avión civil es o no un acto terrorista. So putting a bomb inside an aeroplane, that is a civil aeroplane, is this an act of terrorism or not? Envenenar el agua que beben niños en un círculo infantil es o no un acto terrorista. To poison the water supply for children, is this or not an act of terrorism? Ametrallar en la madrugada con lanchas rápidas las costas de un país es o no un acto terrorista. To launch boats and to land on the shores of a country, is that an act of terrorism or not? Yes. Enfermar a 200.000 personas de una población con una enfermedad mortal es o no un acto terrorista. To infect 200,000 people with an infection, a mortal infection, is that terrorism or not? Yes. ¿Cómo nos defendemos ante eso? So how are we going to defend against these acts? Hemos hablado en todas las organizaciones internacionalistas. We have spoken about this in all the international bodies and organizations. Todas conocen esta historia con hechos, con pruebas fehacientes. So everybody has been told about these acts, and there's been proof laid before them. ¿Cuándo ha existido una respuesta justa al pueblo cubano? So when has there been any kind of answer for the Cuban people, any kind of justice for the Cuban people? Nunca. Never. ¿Qué hacemos? What are we going to do? ¿Esperamos que el gobierno de Estados Unidos siga haciendo este tipo de actividad contra Cuba o tratamos de limitarlas? So, are we going to just accept that the American government is going to continue these kind of hostile acts, or are we going to do something about it? ¿Cómo limitamos esto? ¿Cómo controlamos esto? How are we going to limit these things? How are we going to fight against this? ¿Ustedes creen que Cuba tiene poder para ir a hacer una actividad contra el ejército de Estados Unidos? Do you think that we've got the ability to militarily go against the army of the United States? No, ellos son
mucho más poderoso militarmente que nosotros. They are much more powerful militarily than the Cubans. Tienen armas mucho más sofisticadas que las que pueda tener Cuba. They have many more arms and armaments than we could possibly have in Cuba. Pero hay algo que se les olvidó a Estados Unidos de Norteamérica. But there's one thing that the Americans have forgotten. Y es el pueblo cubano. They have forgotten about the Cuban people themselves. Hemos luchado años y años por nuestra soberanía. So the Cuban people have themselves fought for the sovereignty of Cuba for Y many years. nuestros hijos están educados también en ese valor y en esa entrega. And we have been steeped educationally in this fight for our own sovereignty. Yo amo la vida. I love my life. Estoy educada para defender la vida, I'm educated to defend life. pero disparo bastante bien. Tengo buena puntería. Yes, but I can fight also. Y, And I've got the spirit to do so. y estoy preparada para defender palmo a palmo mi territorio nacional. And I'm ready to fight myself, street block by block, and palm tree by palm tree, my country. Pero yo no puedo evitar esas acciones terroristas. But I cannot eliminate the possibility of these terrorist acts. Para eso hizo falta hombres y mujeres que pudieran entrar en esas organizaciones terroristas para dar la información adecuada al gobierno de Cuba y que pueda defender a nuestro pueblo. So that's why it was necessary to infiltrate emigre terrorist groups in America in order that they could give information back to the Cuban government so they could mitigate against the effects of these attacks. Esa es la función de estos 5 hombres que hoy están presos en Estados Unidos. So that was the purpose of the 5 Cubans who are now in prison in the United States. Nosotros no estamos pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que haga algo especial. We're not asking the American government to do anything special for us. Le estamos exigiendo que cumpla con sus propias leyes. All we're asking for is for the American government to follow its own laws. Porque esas leyes fueron violentadas en el juicio a estos 5 compañeros. Because there's been acts which goes totally against the judicial system, even in the United States. Y eso es lo que estamos exigiendo. Justicia. Solamente justicia. So what we are fighting for is justice and justice, only justice. Para eso nos hace falta la voz de todos ustedes. This is why we need your voice, of all of you as well. Porque estos 5 hombres no están condenados por delito. Están condenados por ser los mejores hijos del pueblo cubano. So they're condemned not because they've done anything wrong or committed any crimes. They are condemned because they have been defending the Cuban, because they're the best sons of Cuba and they've been defending Cuba. Pero además, cada día que cada uno de ellos esté preso, está hablando de la hipocresía del gobierno de Estados Unidos. But every day that they're also remained imprisoned, speaking about the actions of his American government, is becoming clearer. El gobierno de Estados Unidos dijo que iba a luchar contra el terrorismo en cualquier parte del mundo. So the American government is going to say that they are fighting terrorism in all parts of the world. Y no puede luchar contra el terrorismo en su propio territorio nacional. But they can't fight terrorism even in their own country. Es muy hipócrita eso. Y eso es lo que estamos combatiendo. So this is what we're fighting, or which we're combating against at the moment. La solidaridad internacional es lo único que nos queda en este momento para hacer presión en el gobierno de Estados Unidos y que haga justicia. So the only thing that will change what's happening with the 5 heroes in the United States is the solidarity of everybody in the world that's going to demand justice from the American government. Gerardo, uno de estos 5 compañeros, está condenado a 2 cadenas perpetuas. So Gerardo has been condemned for two offences. Pero fíjense, la jueza cuando lee la sentencia dice:
Porque es posible, quién sabe, que en algún momento Gerardo haya tenido que ver o que pueda tener que ver con algún tipo de asesinato. They say Yeah, that well, sometimes, it's actually- somehow they've been accused of eventually of a murder, but they Yeah. are not sure about it. Yeah, it's big. Okay, thank you. Oh, okay, I repeat that basically the translation is that Gerardo was eventually accused of one thing and another, but he was eventually accused of murder. How could he possibly been done a murder? And even they are not sure that he did it anyway. La otra cadena perpetua que le impusieron, la jueza dice que no sabe si en algún momento él podría convertirse en un espía y por eso lo condena a cadena perpetua. He is also condemned perpetually now because He could have been a spy. Could Be- have been. because he could have been. There is a suspicion, but there is no certainty of this that he was a spy. 5 oficiales de la inteligencia de Estados Unidos en el juicio demostraron que ninguno de ellos tuvo nunca información que pudiera poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. So 5 CIA agents and the judge actually confirmed that those 5 could not possibly have had any information that would have compromised the security of the US government. No importó nada de eso y le pusieron 2 cadenas perpetuas a Gerardo. So that didn't matter. He was condemned in any case. Pero además de eso, a la mujer de Gerardo no le han permitido ir nunca a visitarlo a la cárcel. So also, for the wife of Geraldo's wife, she has never been permitted to visit him in prison in the United States. ¿Saben cuál es la respuesta del gobierno de Estados Unidos? What is the response of the American government? Que tanto Adriana, que es la esposa de Gerardo, Adriana, who is his wife, como Olga, que es la esposa de René, and Olga, who is René's wife, son una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. those two are deemed to be a threat to the security of the United States. Después de todo, tenemos que sentirnos muy orgullosas. Que 2 mujeres cubanas provoquen tanto miedo en el estado más poderoso del planeta. So this is bizarre as we find it that two women, Cuban women, can create such fear within the government of the United States that it might be necessary to deem them a threat to their security. Esa es la lucha que seguimos todos los días en Cuba. These are the kind of struggles that we have every day in Cuba. Porque si algo hermoso tiene ese pueblo, es que respondemos por cada uno de nuestros hombres y mujeres. What is really beautiful is that each and every one of us, they respond to these things. Tenemos muchos problemas económicos. We have many economic problems. Tenemos problemas con el transporte urbano. We have problems of transport in the cities. Tenemos problemas con la vivienda. We have problems with housing. Tenemos muchos problemas con la producción agrícola. We have many agricultural production type problems. Estamos mejorándola, pero todavía no es suficiente. We are getting this better, but it's not sufficient yet. Tenemos muchas dificultades, We have many difficulties. pero nadie nos ha quitado el deseo de reír y de vivir con dignidad. So, but nobody's going to tell us that we can't laugh or live with dignity. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué ese pequeño pueblo resiste? So one has to ask oneself, why is it that small peoples like Cubans are still resisting? ¿Cuál es la magia? What is the magic here? Simplemente que sabemos y tenemos seguridad cuál es y qué queremos que sea nuestro futuro. It's because we have taken control of our own future. Que hay que mejorar la sociedad socialista. We have to make better our socialist society. Sí, hay que trabajar mucho para perfeccionarla. We need to perfect it. We need to work hard to perfect our society. Ninguna obra humana es perfecta. Nothing that man has ever done has been perfect.
Y nosotros cometemos errores todos los días. And we commit errors, we make mistakes all days, every day. Pero solamente nosotros tenemos el derecho de rectificar esos errores y de aprender de esos errores. But the point is that we can learn from our mistakes and apply the lessons of those mistakes to the future. Nadie puede decirnos cómo tenemos que vivir. Nobody can tell us how to live. Porque además de todos estos problemas que les he contado, tenemos algo muy importante. Because not only with all of this, what we have is really important. Y es que esa sociedad socialista nos ha permitido ser más solidarios con muchos hombres y mujeres en el mundo. And because of our socialist society, that has allowed us to give solidarity to other peoples all over the world. Hoy hay 36.000 profesionales de la salud trabajando en 76 países del mundo. So we have 36,000 Cubans that are working in 72 different countries in medicine. Eso es un gran sacrificio para el pueblo cubano. This is a big sacrifice for the Cuban society. Pero a la misma vez nos hace mejores seres humanos. But that is because it's improving lives for people throughout the world. Y hemos aprendido una lección muy importante. And this is a really important lesson for us. El hombre es más dichoso cuando sabe dar sin recordar y cuando sabe recibir sin olvidar. Things are much better when man learns to give and then doesn't remember, and learns also to receive without forgetting. Eso es muy hermoso. And this is really beautiful. Cuesta trabajo, This world, conlleva sacrificio. with this sacrifice. Pero si no hacemos eso por otros seres humanos, ¿qué somos nosotros entonces? But without doing this for other peoples in the world, what would that make us ourselves? Todavía tenemos muchas cosas que aprender. We have many things to learn. Decía José Martí Said José Martí que al amigo sincero se le entrega una rosa blanca, so for sincere friends we give a white rose. pero al enemigo que te puede arrancar hasta el corazón, debemos también entregarle una flor blanca. We've also got to give a white flower to our enemies that we know from our heart. Todavía nos falta mucho para aprender del maestro. We have we need to learn so much from José Martí, Pero vamos caminando. but we are walking, Lo importante es eso, and it's important that we are moving. We are walking. no quedarse sentados We don't like to sit down, y seguir adelante. and we are going forward. Así que para terminar mis palabras, como buena cubana, And as she's going to finish her speech like a good Cuban, aguántense un poquitico. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca.